ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱን የዘጠነኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to learn about applications of quadratic inequality. Okay, solving inequality ላይ application part እናያለን። ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com የገባችሁ የተለያየ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ፣ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከአምስት ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚያስችላችሁ የራሳችሁ የሆነ personalized AI assistance platform ታገኛላችሁ። ስለዚህ subscribe ያደርጋችሁ join ማድረጋችሁን አትርሱ። Thank you. Now let me see question or example. A rocket is fired straight upward from the ground level with an initial velocity of 128 km per hour. After t seconds, its distance above the ground level is given by s of t. S of t which is equal to 128t minus 16t square, okay? ኢኒሻል ቬሎሲቲው 128 ነው። ዲስታንስ ወደ ላይ አንድ ሮኬት በሚሄድበት ጊዜ ዲስታንስ as a function of t is equal to velocity initial times t minus half gt square ነው። half gt square minus 16t square ተሰጥቶናል። anyways, for what time interval is the rocket more than 240 km above the ground level ነው የሚለው። ኦኬ ከ240 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆነው መቼ ነው የሚለን። ይሄ ነው ዲስታንሳችን፣ ይሄ ነው which is greater than 240 ማለቱ ነው። ኦኬ እና we are asked to find the time interval. okay, for what time interval is the rocket? so ይሄን ስንሰራ ምን አድርገን ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት በኔጌቲቭ ስናካፍል ወይም ደግሞ ይሄ ማለት minus 16t square plus 128t minus 240 greater than what? greater than 0 ማለት ነው። multiply both sides by negative 16 እስኪናካፍለው negative 16 over negative 16 over negative 16 over negative 16 አድርገን እናካፍል እስኪ። ይሄ ምን ይሆናል? t square. okay, t square minus 128 8 ጊዜ 6 48 አራት አለኝ 8 ጊዜ 1 8 ከ4 ጋር 12 ማለት ነው። negative 8t ይሆናል። negative 8t again minus 16 by 8 plus ነው የሚሆነው by 82 by 83 which is 15 greater than what? greater than 0 ይሆናል ማለት ነው። is greater than 0 ወደ quadratic inequality ነው የምንቀይረው። now find two numbers እዚህ ጋር ለጻፈው t square minus 8t t square minus 8t plus 15 greater than 0 is plus 15 greater than 0. good. now factor out. find two numbers whose sum is minus 8 and whose product is sum which is equal to minus 8 and product is 15. okay, the two numbers are minus 3 and minus 3 and minus 5. minus 3 and minus 5. minus 3 plus minus 5 minus 8 minus 3 times minus 5 is positive 15. so this can be factored out as x minus 3 times x minus 5. Since it is a simple quadratic expression, we can factor out like this. okay, ስለዚህ ይሄ ምንድነው? not x, it is t. yes, okay, t minus 3 and t minus 5. now ይሄ ልክ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ወደ ግራፉ ስንሄድ ወደ ግራፉ ስንመጣ okay, ወደ ግራፍ ስንመጣ x and y
x intercept 3 ነው y intercept 5 ነው ኦኬ የዚህ አይነት ግራፍ ነው 3 and 5 ናቸው x intercept እና y intercept ኦኬ therefore ይበልጣል 0 ማለት ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ 3 ድረስ ማለት ነው the time interval is the time interval is from minus infinity up to 3 okay union from 5 to positive infinity ነው ማለት ነው ወይም x less than 3 or x is greater than 5 intervalation t the time t not x our variable is t yes our variable is t yes t is less than 3 and t is greater than 5 right ይሄ ማለት የትኛው ኢንተርቫል ነው የሚሆነው ነው ኦኬ ጥያቄያችን ምንድነው የሚለው for what time interval is the rocket more than 240 km above the ground ነው የሚለው ከ240 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆነው ከስንተኛው ሰዓት በኋላ ነው ታይማችን in terms of what in terms of second ነው ከምን ያህል ሰከንድ በኋላ ነው የሚለን ስለዚህ minus infinity up to 3 የሚለውን አንወስድም so ምን ወስደው ይሄን ኢግኖር እናደርግና t is greater than what ከአምስተኛው በኋላ because no negative time interval okay negative time interval ስለሌለን ከአምስተኛው ሰከንድ በኋላ ነው ወይም ደግሞ t is greater than 5 የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው okay a shop owner selling x pairs of shoes per day has a profit in BRR expressed by the equation profit okay the profit p of x which is equal to minus x squared plus 25x minus 10 if the owner needs to obtain a profit of more than 140 per day then the number of pairs of shoes the shop owner makes should the range between what okay ከስንት ይሄ ፕሮፊት ነው ፕሮፊቱ ከስንት በላይ እንዲሆን ይፈልጋል more than 140 ከ140 ብር በላይ ፕሮፊት ማግኘት ፈልጓል ኦኬ ሶ በዚህ መንገድ ነው የምናስቀምጠው ይሄ ማለት ልክ ቅድም እንደሰራ ነው -x square plus 125x minus 10 minus 140 greater than 0 እናደርጋለን implies minus x square plus 125x minus 150 greater than 0 okay የዚህን ትምህርት ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ በዌብሳይታችን ወይም ደግሞ በሞባይል አፕሊኬሽን ማግኘት ይችላልላችሁ